आम कंकड़ी जीपीर भत्ता पैसा उठेले सत्यानंद भूई 5,40,000 तापर गले 3,40,000 भत्ता दिगला तापर आउ अवशिष्ट पैसा आमको हिसाब देलेनी तापर कौन कले कौन ना आम जो लोक मैंने आमको मागी आसबार आम विडीओ आगे दरखास्त दे कम्प्लेन कलु विडीओ तापर गले शुणिले दरखास्त देना तापर ताकू बाहर विडीओ एडू तापर नुआ पीओ अणागला प्रताप सामल आसवा पर कहले एत लोक भत्ता नहीं नहांती आमको भी मागी आसिले आम कहलु आम कौटू दबु सी तो पीओ नहीं पैसा आमको हिसाब किताब किसी देलेनी से धरिकिना से पैसा पत्र गले तापर गले ये कहले 7 लाख टंका आमर कंकड़ी जीपीर उठा हम तापर गले पीओ दस्खत देले मु भी दस्खत देली तापर उठा हला पैसा समस्त को भत्ता लोक मान को दिगला 7 लाख उठा हला केते देले कौन ना भी आमको भी सी हिसाब भी देना प्रेस मीट डाकिबार कारण यही जे विगत मो सरपंच कार्यकारिता समय कंकिली ग्राम पंचायतर जनसाधारण पंचायतर उन्नतिमूलक कार्य 60 लाख टंकारु अधिका कार्य किंतु से कार्य गुड़िक केस रेकर्ड खोल जाइछि आसी कार्य भी करैछंती कार्य जेई भी किछि बिल करिछंती किंतु से फाइल गुड़ी को कौन संपूर्णीकरण करा जाउ नाही फल जो माने काम करिछंती से माने बहुत असुविधा पड़िबा सहित जेहेतु सरपंच हिसाब से मानकु किछि कार्य दायित्व आम भी देइथिलु पीओ एवं मते जो माने काम करिछंती बहुत गाली गुलज करिछंती मो नाम जो दुर्नीति होइथिला दुर्नीतिर अभियोग होइथिला तार सत्यासत तथ्य मु अदालत रे दे सारी आगामी रे भी आपण सुनी पारिबे किंतु मते किछि उद्देश्यमूलक हिसाब रे फसा जाइछि कंकिली ग्राम पंचायतर लोक माने भी कहिबे प्रकृत रे यार सत्यासत कथा जेते काम होइछि तार बिल नकरी मते मिछरे फसई बदलाम करिया पई ए होछि किछि चक्रांत गोटे जो बर्तमान 1 लाख टंकार ऊर्ध्व टंकार उन्नतिमूलक काम कर जदि आज न्यूज माध्यम रे प्रत्येक प्रशासन अधिकारी गण को हाथ जोड़ी अनुरोध करुछि कंकिली ग्राम पंचायत होइथिबा उन्नतिमूलक कार्य गुड़िकर बिल करदेले समस्ते उपकृत हेबे जदि आगामी रे बिल न करा जाए कंकिली ग्राम पंचायतर समस्त जनसाधारण उपजिलापाल कार्यालय एवं जिलापाल कार्यालय धारण करी सम पइले आम हक पाई सम पइले आम आत्महति दबाक पछेबुनी पैसा से उठे मुई एई गला मासरे जेतले भत्ता टंका उठाण करा गला कंकिली जीपी रे पीओ हिसाब रे कार्यरत प्रताप सामल महोदय को फोन करी आपण कहीं 5,40,000 टंका आसी आपण कहीं 7 लाख टंका उठेले सी मते कहले गला मासरे सत्यानंद भूई 5,40,000 उठे किंतु से 3 लाख भत्ता लोक मान को दे आउ टंका देई नाहांती मु से मानकु कहली से जो टंका 2 लाख आपण अधिका उठेले से टंका आसीला समग्र शिक्षा अभियान कार्य पाई आपण जदि से टंका को उठे देले आत्मसात कले ताले से जो शिक्षा अभियान पाई आसीथिबा उपुर हरिजन साही को 2 लाख टंका से टंका से माने को टंका बिल पाइबे गोटे कथा जो
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଚେକ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସାଇନ୍ ମାରିଛି ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ନା ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗଲା ମାସରେ 5,40,000 ଉଠାଇବା କଥା 5,40,000 ଉଠାଗଲା, କାହିଁକି 3 ଲକ୍ଷ ଦିଆଗଲା ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିଏ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହବା ଦରକାର? ସତ୍ୟାସତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର ସତ୍ୟାସତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି, ଆମର ଭତ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟଟି ସାଆନ୍ଦା ଓଜିବି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସବୁକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ ମାଗି ଆର ସତ୍ୟାସତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିଲେ ଆର ଆପଣ ସଠିକ୍ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭୋଇଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାର ଆକ୍ୱିଟାନ୍ସଟା ନ ଦେବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସେସ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ବି ୱିଡ୍ର କରିଥିବେ ଏଟାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କରିବେ ଜିପିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ସେ ମାସରେ ଆମେ ବିଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁନୁ। ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ଅକରେନ୍ସ ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ବି କରିଛୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେନ୍ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ବିଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ସାଲାରୀ ବିଲ୍ ତ ପୂର୍ବର ବିଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ? ଏବାଉଟ୍ 1,40,000 ଯାହା ଆମର BSSO ସେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଏବାଉଟ୍ 1,40,000 ତାଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ମକରଚାନ୍ଦ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଲ୍ ହେଇନି। କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯାହା କାମ ରହୁଛି ତାକୁ ତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ବିଲ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ବି ସେ କିଛି ରହିଛି ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିକଜ ତାଙ୍କର ବି ଟେନ୍ୟୁର ପାଖାପାଖି ୱାନ୍ ଇୟର ହେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗଲାଣି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କାମ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଯେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟର କିଛି ବିଲ୍ ସେମିତି ପେଣ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ବିକଜ ୟା ଭିତରେ 2-3 ଜଣ ଜେଇ ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ମାନେ ଭଲ ଜେଇ ମାନେ ଗଲେଣି, ତ ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କାମ ହେଇଥିଲା ସବୁ ତକରେ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।